Ayan, good evening guys. Nandito na kami sa aming lambat. Lambat. Magpapandaw na guys, oh. Ayan na. Apat na oras po yan na nasa ilalim ng dagat. Parimuri. Ha? Nakahit. Iyo. Parimuri. Oh. Yan naman kasi nipit ah. Ayan, nadala yung kay Kalaot Mori na lambat. Balita lang guys. Ayan, okay na. Okay na. Malinis yung lambat. Parimuri tayo sa blind. Ayan guys, may kumukumo na. Unang huli, kumukumo. Ayan guys, may pumuti na guys. Anong pumuti? Ayan, malaki. Guys. Ayan guys, oh. Malaking isda guys, oh. Tamanong. Ayan guys, tamanong na tinatawag dito sa amin guys, oh. Yung puti. Tamanong. Saka may isang kumukumo na naman. Ayan guys, unang isda. Ayun. Maring. Ayun pa, ano yan? Puting yan. Maring din. Rico. Mga maring. Ayan, dalawang magkasunod na kumukumo. Kumukumo. Yun! Tamanong naman. Fish on. Tamanong, kaso pa isa-isa lang guys. Mahina yung nila. Magkaawa yata yung mga tamanong. Hindi nagsasama-sama. Mayo. Kada kulang ramog. Ramog. Ramog, basura. Ayan guys, may musi. Isdang may pako. Ayan, isdang may pako guys, oh. Kapamilya ng botete. Ayan na. Guys, puro na basura. Baka hindi na makaisda guys at puro basura. Unahan na ng basura. Yung mga kulapo. Halaman dagat. Ayan guys, may umang. Yan. Very big and very umang. Tagtag na. Ayan guys, ano yan? Pagi. Pagi. Guys. Ikot, ikot, ikotan. Naglaog. Kalog. Ayan guys. Pagi guys. At ng pagka Ayan guys, dalawang tamanong guys, oh. Yeah. Upod guys, yan. Pure, yan. Dapat ganyan talaga. Dapat kanina dalawang tamanong guys, oh. Dalawa. Yan, nakaapat na. Kala ko basura pa. Ayan guys, tapos na. Alright, natapos na. Ay, nakachutay. Kuberan mo yan? Okay, wala na. Kaapat guys na yata manong. Butit nakadalawa pa bago matapos. Mabasura kasi guys yung lambat kanina. Kita ng isda kaya hindi sila nagbangga.
Sa lambat.